Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Salatu wassalamu ala nabiyyina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat kembali berkumpul bersama di pembelajaran kitab Durusul Lughah jilid yang kedua bersama kawan-kawan ikhwan angkatan yang kedua. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita pemahaman serta ilmu yang bermanfaat. Amin. Malam ini kita akan berlatih latihan terakhir dari ke-26. Namun sebelumnya kita murojaah dulu yang kemarin. Fi'il mu'tal fa, al-fi'il mu'talul fa'i, al-misal al-wawi. Fi'il mu'tal mengandung huruf ilat pada fa fi'ilnya, yang istilah lainnya al-misalu al-fa'i. Misal fa. Contohnya di sini Akhi Ma'mun. Ustaz. Wajada. Wajada yajidu. Asluhu yaujidu. Betul. Maksurul Maksurul aini usifat minhu al-wawu. Wajada yajidu asalnya adalah Yaujidu. bab keberapa tuh dia? Yaujidu. Bab keberapa? Daraba yadrib. Hah? Daraba yadribu. Bab keberapa dia, Akhi Ma'mun? Yang pertama Fa'ala. Fa'ala yafilu. Yaf'ilu berarti bab yang kedua. Bab kedua, betul. Minal babi tsani. Fa'ala yaf'ilu. Berarti jalasa. Jalasa yajlisu. Gitu. Jalasa yajlisu. Wajada yaujidu. Maksurul ain. Huruf keduanya Huruf keduanya kasrah. Kasrah. Maksur artinya Kasrah. Ya, huruf kedua yaitu huruf jim. Jim menempati huruf keberapa dia? Kedua. Pada mudhoreknya Kasrah. Yau ji Yaujidu. kasrah dia kan. Kemudian hudifat. Apa artinya hudifat? Hudifat. Dihapus darinya al-waw. Al-waw. Nggak pakai lagi huruf waw. Yajidu gitu. Ulangnya khimakban. Baca dan artikan. Wajada yajidu. Asluhu yaujidu. Maksurul aini khusifat minhul wawi. Apa artinya maksurul aini? Dikasroh pada huruf keduanya. Ain fi'ilnya. Hudifat minhul waw artinya Dihapus darinya huruf waw. huruf wawnya nggak gunakan lagi. Wajada yajidu. Dan kalau lagi Akhi Ma'mun dengan amarnya
Wazana yazinu zin. Bagus. Zin. Sama kan tadi? Wajada yajidu. Nah. Wasala yasilu sil. Waqafa yaqifu kif. Semua fi'il mu'talmi misal. Satu lagi wa'ada. Wa'ada ya'idu id. Id. Aid. Aid. Wasafa. Wasofa yasifu sif. Wa'adha. Wa'adha ya'idu id. Aid. Itu namanya akhi Ma'mun fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal al-fa'i. Nah, fi'il mu'tal al-fa. Fi'il mu'tal pada fa fi'ilnya. Dan di sini al-misal namanya al-misal wa Al-misal wawu. waw al-fi'il mu'tal al-fa'u. Nah, syukran Ma'mun. Contoh ayatnya, contoh kalimatnya akhi Ma'mun. Kalimatnya belum. Ini. Kif huna ya sa'iqu ana uridu an anzila. Kif artinya apa? Kif kemarin. Berdiri. Berdiri atau di sini lebih tepatnya Berhenti. berhenti di sini wahai Berhenti di sini wahai pengemudi. pengemudi. Eh, Saya saya ingin turun. gitu. Mana fi'il mu'tal misal? Kif Kif madinya malinya waqafa. waqafa. Iya kifu. Ini kan Ma'mun. Mana wawunya ini? Nggak gunakan wawu kan? Nah, dihapus kan wawunya. Dihapus. Hamzah wasal juga nggak pakai hamzah wasal. Kif. Syukran ya Ma'mun. Bab ketiga sekarang akhi Akil dibaca. Wadu'a yad'u futihat ainul fi'li li'annahu mislu jahaba yajhabu maftuhul ain. Wadu'a yada'u di fathah. Wadu'a yad'u. Di fathah ain fi'ilnya. Di fathah ain fi'ilnya. Ain fi'il Karena huruf apa itu maksudnya dia? Huruf apa dia? ain fi'il yang namanya jahaba. Huruf yang kedua. Huruf Huruf yang yang kedua kedua yaitu huruf apa? yad'u Huruf apa? do. Huruf dot. Nah, di fathah Do. pada mudhari'nya tuh. Da. Bukan yadi'u kan? Bukan yad'u fathah. Da'u. Li'annahu karena dia seperti Dan karena dia seperti jahaba yajhabu. berarti bab keberapa tuh? Zahaba yazhabu. Jahaba Salistan. Nah, bab salis zahaba yazhabu. Wadu'a yada'u meletakkan. Contoh lain, Akil. Wahaba yahabu hab. Gitu. Hab. Wahaba yahabu hab. Wadu'a. Wa doa yad'u do. Olehnya wada'a. Wada'a yad'u da. Waqa'a. Waqa'a yaqa'u qa. Wah, contoh kalimatnya. Ya Salma, doi hajal kitabu ala maktabi. Doai mutaaddi.
Kitaba ala maktabi. Ulangi, ya Salma. Ya Salma, doi hajal kitaba ala maktabi. Wahai Salma. Wahai Salma, letaklah kitab ini di atas meja. Bagus. Mana fi'il mu'tal misal waw? Doi. Dai. Madinya apa dia? Doinya ya doa. Hmm. Hmm. Ya doa Ustaz. Madi. Fil madinya wa doa. Nah, gitu. Wa doa ya doa. Ya, wa doa. Wada'a. Ya. Wa ya doa. Yada'u. Bisa kan? Akhir. Insya Allah Ustaz. Syukran. Apaan? Abu Uwais. Bagus jaringan. Abu Uwais. Hadir. Ustaz, hadir. Kemarin kita berlatih tasghir. Apa artinya at-tasghir? Pengecilan Ustaz, pengecilan. Nah, pengecilan isim. Dengan 3 wazannya. Pertama, Failun. fu'ailun. Fu'ailun. Dari isim sulasi. Failun. Contohnya, Kasih jarak. Contohnya Waladun. Mulaidun. bagus. Abdun. Abdun. Ubaidun. Zahrun. Zahrun. Zuhairun. Rajulun. Rujailun. Rujailun. Kalbun. Kalbun. Kubailun. Kulaibun. Jabalun. Kubailun ya, Kubailun. Jabal. Jabalun. Jabalun. Jubailun. Jubailun. Itu wazan pertama. Fu'ailun. Yang kedua, Apa? Yang kedua Fuailun. Fu'ailun. Fuailun. Fu'ailun. Fu'ailun. Apa wazannya? Buwis. Bagus jaringan. Yang kedua apa, Buwis? Fuailun. Dari isim yang 4 huruf. Fundukun. Fundukun. Funaidikun. Bagus. Kitabun. Taibun. Utaibun. Dirhamun. Dirham. Dirhamun. Duhaimun. Durai. Durai. Duraimun. Duraihimun. 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 Yang ketiga terakhir wazannya Fuailun. Fu'ailun. Ailun. Nah, dari isim yang 5 huruf. Miftah. Contohnya miftahun menjadi Buwis. Miftah menjadi apa? Mufaitihun. Syukran Abu Uwais. Gak bagus jaringan. Itu 3 wazan isim tasghir.
fu'ailun, fu'ailun, dan fu'ailun. Tanwin semua. Malam ini kita masuk materi latihan isim tafdil. Akhiram li hadir. Naam Ustaz. Apa makna isim tafdil? Ismu tafdil. Ah, isim tafdil, nama yang terlebih baik. Lebih baik, paling. Menunjukkan paling. Komparatif atau superlatif. Wazannya apa? Ismu tafdil. Ah, af'alu. Bagus. Oh, Sahih. Kenapa ragu? afdal. Anam. Af'alu. Ini wazan isim Isim tafdil. tafdil af'alu. Seperti jamilun menjadi Ahmalun. jamil ajmalu. Ajmalun. Kabir Akbaru. akbaru. Sogir Aswaru. asgharu. Isim tafdil. Ismu tafdil. Nah, sekarang dari fi'il yang berganda. Dibaca sagus tafdili Tawus mit tafdili minal fi'lil mudha'afi. membentukkan isim tafdil Membentukkan isim tafdil dari fi'il yang dhaif, yang berganda. yang berganda. Berganda. Fi'ilnya ada dua huruf yang sama. Berganda. Ini fi'il madhi. Qalla. Qalla yakillu. Itu dia. Apa huruf yang ganda yang sama? Aqal. Huruf apa yang sama? Aqallu. Enggak, huruf apa di sini yang sama? Qalla. Huruf apa yang sama? Huruf yang ganda. Yakillu. Huruf yang sama. Huruf apa? Huruf qaf apa lam? Lam Ustaz. Lam, ana tanya huruf. Huruf lam ganda kan? Naam Ustaz. Ada sabdu, tasdid. Sama dia. Qalla. Itu fi'il apa nih qalla? Madi. Fi'il madhi. Yaqillu Mudhari. mudhari. Ini disebut fi'il mudha' Mudha'afi. mudha'af. Berganda hurufnya. Qalla. Nah, sifatnya ini. Kira melihat sifatnya. Naam Ustaz. Belum muncul. Ini sifatnya. Qalilun. Qalilun. Apa artinya qalil? Sedikit. Sedikit. Nah, sekarang kita buat isim tafdir dari sifat qalil atau fi'il qalla. Maka menjadi apa? Aqalla Ustaz. Jangan akal lah. Af'alu. Wazannya apa? Af'alu. Af'alu. Berarti kenapa menjadi akal lah? Harusnya akal. Aqallu. Aqallu. Nah, ini Firamli. Aqallu. Naam Artinya Ustaz. apa aqallu? Eh,
paling kurang sedikit. Nah, kurang. Kurang sedikit atau lebih kurang. Lebih kurang. Paling kurang. Agak kurang. Aqallu wazannya Af'ala. Af. Af'ala. Af. Qalla. Af'alu. Af'alu. Kenapa af'ala? Af'alu. Af'alu. Isim apa ini? Isim tafdil. Isim tafdil. Jangan af'ala ya. Naam. Afwan, Ustaz. Af'alu. Aqallu. Gitu. Nah, sebelum menjadi aqallu, aqla. Sebelumnya aqlalu gitu. Aqlalu. Aqla. Asalnya aqlalu. Ini akhirnya. Aqallu. Aqallu asluhu aqlalu. Ala wazni af'alu. Sahih. Ghaira anna aina udgimat fil lami Likaunihima. min jinsin wahidin. Nah, bagus. Aqallu asalnya. Aqallu asalnya aqalu. Atas wazan af'alu. Hanya Karena saja ain fi'ilnya fi'ilnya di idgham diidgham pada huruf lam. Fi'il. Karena sebagai satu jenis huruf yang sama. Naam. Dua huruf lam sama kan? Naam. Jadi diidgham aqallu. Contoh lagi nih, Firmi. Syadidun. Jadi Sadidun. Asaddu. asyaddu. Asalnya Asdadu. ashdadu ala wazan Alu. af'alu. Habibun. Habibun ahabbu. Asalnya Babu. ahbabu, lebih dicintai. Ahbabu. Lazizun menjadi Lazizun alazzu. asalnya Alzazu. alzazu ala wazan af'alu. Ya, Ramli masih ta'ammalil amsilatal atiyata lismil tafdil. Perhatikan contoh berikut dengan isim tafdil. Wazannya ingat ya, wazannya apa? Af'alu. Qalilun menjadi Qalilun menjadi aqallu. Lazizun menjadi alazzu. Sadidun menjadi asaddu. Habibun menjadi ahabbu. aqallu lebih sedikit, paling sedikit. Alazzu paling enak. Nah, paling enak. Asyaddu lebih kuat. Lebih kuat. Ahabbu lebih dicintai. Disayangi, disukai. Ya, Ramli masih Iqra. Iqra ma yali. Baca apa ya? Bacalah apa yang berikut. Wahid. Baqiya aqallu min sa'atin. Nah, tersisa
kurang dari 1 jam. bagus. Nan Al-Burtuqalu lazizun wat tufahu alazzu minhu. jeruk Urin itu terlebih enak, urin itu enak itu enak. dan ipal lebih enak dari urin. Bagus. Apel lebih enak, lebih lezat. Thalatha. Abi habibun ilayya wa ummi ahabbu ilayya minhu. Bapak saya Bapak orang yang saya orang yang cintai pada saya dan ibu saya lebih cinta daripadanya. Nah, ibuku lebih saya cintai daripada bapak. Kedua-duanya dicintai. Nah, Saya mencintai bapak saya pun mencintai ibu saya, namun ibu lebih saya cinta. ayah. Lebih saya suka daripada ayah. Arba'ah. Al-bardu al-yauma asaddu. Cuaca sejuk, cuaca dingin hari ini. Cuaca dingin hari ini sangat sejuk. Sangat sejuk. Khamsah. Ma ahabbud durusi ilaika. Apa pelajaran Apa pelajaran yang kamu dicintai, kamu paling yang paling suka? yang paling kamu sukai? Ahabbu Ahabbud durusi ilayyal Qur'anu al-kari al-karim. pelajaran yang paling aku sukai Belajar yang aku dicintai ialah Al-Qur'an yang mulia. nah sita Kanat tullabu qalilan amsi wal yawma hum aqallu. semalam atau kemarin Semalam para belajar sedikit jumlahnya. dan Hari hari ini ini mereka paling sedikit. lebih dikit lagi, lebih sedikit, lebih kurang, lebih dikit. Kemudian sab'ah. Man ahabbun nasi ilaika. Siapa orang Siapa orang yang yang paling paling disukai? paling kamu cintai, paling kamu sukai? Ahabbun nasi ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling aku cintai, Orang yang paling aku dicintai ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Boleh kira beli? Insyaallah Ustaz. Baca ulang. Iqra. Iqra ma yali. Bagiya aqallu min sa'atin. Tuqalu lazizun wa tufahu alazzu minhu. Abi habibun ilayya wa ummi ahabbu ilayya minhu. Bardul yawma asaddu. Khamsah. Ma ahabbud durusi ilaika ahabbud durusi ilayyal Qur'anul Karim. Kanat tullabu qalilan amsi wal yawmahum aqallu. Sab'ah. Man ahabbun nasi ilaika ahabbun nasi ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa kira beli? Insyaallah Ustaz. Syukran. Fadhil. Akhi Ma'mun, langsung. اقرأ ما يلي. بقي أقل من ساعة. تقال
لذيذ والتفاح ألذ منه. نعم ألذ. ثلاثة. أبي حبيب إلي وأمي أحب إلي منه. البرد اليوم أشد. نعم. ما أحب الدروس إليك. أحب الدروس إلي القرآن الكريم. ستة. كان الطلاب قليلا أمس. طلابه كانت. كان الطلاب قليلا أمس واليوم هم أقل. نعم هم أقل. من أحب الناس إليك؟ أحب الناس إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut isim apa akhi Ma'mun? Aqallu. Isim tafdil. Isim tafdil. Nomor 1 jumlah apa itu? Baqiyah. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Baqiyah. Eh, Baqiyah. Jumlah fi'liyah. Baqiyah fi'il Baqiyah fi'il madi. mabni Mabniun al-fath. al-fathi. Baqiyah. Syariba. Syariba. Fahima. Fi'il madi. Berarti aqallu sebagai Kalau sebagai isim tafdil. sebagai apa dia? Baqiyah kan fa'il. Jumlah fi'liyah. Baqiyah kan fi'il madi. Naam. Aqallu sebagai baqiyah akhi Fa'il. Ma'mun fi'il Fa'il. madi sebagai ulangi fa'il. betul fa'il. Kenapa bimbang? Baqiyah fi'il madi aqallu fa'il marfu' bidhammah seperti syariba Muhammadun, ya kan? Nah. Baqiyah aqallu fa'il marfu' bidhammah, jumlah fi'liyah. Kan dia isim kan? Isim. Aqallu isim apa namanya? Isim tafdil. Nah, seperti Muhammad isim juga kan? Isim alam, isim zahir. Sama-sama isim marfu' dong. Syukran, Imam. Akhi Akil, soal al-awwal. Wahid baqiya aqallu min sa'atin. Isnani al-buttu qalu ladijun wat-tufahu alladu minhu. Na'am. Salasa abi habibun ilayya wa ummi ahabu ilayya minhu. Na'am. Arba'ah al-bardul yawma asaddu. Khamsah ma ahabbu durusi ilaika ahabbu durusi ilayal Qur'anul Karim. Sittah kanat tulabu qalilan amsi wal yawma hum aqalu. Sab'ah min ahabbun nasi ilaika man ahabbun nasi ilaika ahabbun nasi ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini akhi Akil nomor 7 tuh. Nomor 7 ahabbun nas. Ahabbu sebagai apa kedudukannya? Isim tafdil ini kedudukannya sebagai apa dia? Di awal kalimat. Mubtada Ustaz. Mubtada. Ahabbu mubtada. Marfu' bid-dhammah. Wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf nasi. Mudhafun ilaih. An-nasi mudhaf ilaih. Ilayya jar. Jar wa majrur. Majrur syibhul jumlah saja. Rasulu sebagai
ini Ahabu kan mubtada. oh khobar Ustaz. Ah. Khobar. Rasul sebagai Rasul sebagai khobar. marfu Marfu bid dhammah. wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Mul jalala Allah Allah mudhafun mudhafun ilaih. mudhafun ilaihi. Akhir tafdil bisa sebagai fa'il, bisa sebagai mubtada, Sebagai bisa mubtada. sebagai khabar. Berarti isim lainnya. Nah, Ustaz. Akhi Abu Uwais Wahid. Berarti aqalu min sa'atin. Suaranya gerebek-gerebek. Ada suara gerebek-gerebek. Nggak jelas suaranya. Abu Uwais. Coba jelas nggak, Ustaz? Berarti Pakai aqalu. Nah, pakai headset ya? Dia pakai Ustaz. Ya. Jelas nggak, Ustaz? Berarti Masih aqalu gerebek. min sa'atin. Ini jangkrik. Isnan. Al-mutaqalu wa tufahu allazu minhu. Nah, Abi habibun ilayya wa ummi ahabu ilayya minhu. nah. Al bardu yauma asyaddu. Ma ahabud dar durusi Durusi. ma ahabud dar Duru. durusi tada. Durusi ilaika. Nah. Ahabud durusi ilayya al-Qur'anul karimu. Nah. Kanat talibu qalilan amsi wal yauma hum man ahabun nasi ilaika ahabun nasi ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, bagus Abu Uwais. Nomor 3 tuh Abu Uwais. Al-Bardu. Nomor 4 Afwan. Kerusak mulu Al-Bardu. suaranya. Masa mubtada kan? Mubtada. Al-Bardu mubtada. Afwan. Al-Yauma. Al-Yauma Zorob kan? Zarf apa dia? Zorob zaman. Zarf zaman. Mansub. Mansub bil fathah kan? Asyaddu. Asyaddu khobar mubtada kan? Khabar mubtada marfu bidhamma. Bagus. Isim tafdil kan sebagai khabar kan? Nampak isim tafdil sebagai khabar. Syukran. Wes. Mantap. Akhir Ramli kembali. Ha huwa za. Ha huwa za. Apa artinya? Ha huwa za. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ha di sini disebut harfu tanbih. Apa itu harfu tanbih? Harfu tanbih. Untuk mengingatkan. Tanbih. Huwa dhamir. Huwa dhamir munfasil Ustaz. Mabni ala Mabni alal fathi wa huwa mubtada fi mahalli fi mahalli raf'in mubtada'un. za isim Isyarah mabni ala sukun fi mahalli raf'in khabarun. khabar. Bagus. Tidak. Ini akhir Ramli. Ha harfu Tanbih wa huwa mubtada'un wa za khabarun. Nah gitu. Ramli. Ha harfu tanbih, huruf pengingat. Tidak ada mahal, tidak ada kedudukan dalam i'rab. La mahal lahu minal i'rab. Huwa dhamir munfasil fi mahalli raf'in
مبتدأ. مبتدأ. ذا اسم إشارة ذا في اسم محل إشارة في محل رفع خبر. خبرnya. Ya, ta'ammal. Ta'ammal ma yali. Perhatikan. Perhatikan apa yang berikut. Ainal. Ainal kitabu. Di mana buku itu? Di mana buku itu? Ha huwa za. Ini dia. Ini dia. Itu sama dengan hadza huwa. Haza. Sama dengan apa? Haza huwa. Hadza huwa, ya kan? Nah. Ini sama dengan ini. Hadza huwa. Haza huwa. Tadi ya. Muannas, aina sa'atu? Ainas sa'atu. Di mana jam itu? Iya zi. Ini dia. Ini dia. Itu sama dengan hadhihi hiya. Hazihi hiya. Aina Ibrahim? Aina Ibrahimu. Ha ana za. Ha ana za. Ini saya. Ini saya. Hadza ana. Boleh akhir Ramli? Insya Allah Ustaz. Ana tanya, antum jawab ya. 6. Ainal kitabu? Ha huwa za. Aina sa'atu? Ha hiya zi. Aina Ibrahimu? Ha ana za. Ha ana za. Bagus sekali. Akhi Ma'mun? Ainal kitabu? Ha huwa za. Aina sa'atu? Ha hiya zi. Aina Ibrahimu? Ha ana za. Ha harfu? Ha harfu tanbih. Huwa domir? Wa huwa Domir? mubtada. Domir apa ya? Wa dhamir munfasil Domir munfasil. Fi mahalli raf'in. fi mahalli raf'in Mubtada. mubtada. Za isim. La izim isara Fi mahalli raf'in. fi mahalli raf'in mabniun ala Sebagai? sukun sebagai khobar. Nah, fi mahalli raf'in khabar. Syukran. Fi akil. Aina al-kitab? Ha huwa za. Aina as-sa'atu? Ha hiya zi. Aina Ibrahimu? Ha ana za. Ha harfu? Ha harfu tanbih. Huwa domir? Huwa domir munfasil fi mahalli Mabni. raf'in mubtada'un. Za isim? Za isim isyarah. Isim isyarah. Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in khabarun. Khabar, bagus. Jumlah ismi yang perhatikan. Akhi Abu Uwais. Aina al-kitabu? Ha huwa za. Aina as-sa'atu? Ha ya zi. Aina Ibrahimu? Ha hana za. Ha anadha. Ha harfu? Ha harfu tanbih. Huwa domir? Wa dhamir fasil. Fi mahalli raf'in. Raf'in mubtada. Za isim? Za isim isara mabniun ala sukun. Betul, mabni ala sukun. Fi mahal? Mari raf'in khabar. Khabar, bagus Abu Uwais. Alhamdulillah. Akhi
Rustam udah sampai rumah? Masih di jalan ya, Rustam. Kembali ya, Ramli. Dibaca. Wajaba yajibu. Maknanya apa? Harus atau wajib. Fi'il mu'tal apa dia? Mu'tal misal. Mu'tal misal. Lazim atau muta'addi? Mutaaddi. Nah, lazim atau muta'addi? Mutaaddi. Bukan. Lazim atau muta'addi? Oh, lazim. Lazim tak butuh objek. Wajib. Fa'ilnya di sini berupa masdar Masdar muawwal. mu'awwal yang tersusun dari an dan mudhari' mansubnya. Contoh? Yajibu alaina an nafhamal Qur'ana wa na'mala bihi. Kita Kita harus memahami Al-Quran dan beramalnya. Yajibu fi'il Yajibu fi'lun mudhari'un marfu'. marfu'un bid dhammah. Mana fa'il dari yajibu? Fa'ilnya mana? An nafhama. An-nafhama berupa masdar Masdar muawwal yang tersusun dari an dan mudhari' mansub. mansub. Masdar mu'awwal fi Mahalli raf'in fa'il. fa'il. Masdar sharihnya yajibu alaina fahmu masdar sharih. Fahmul Quran. Kalau an-nafhama masdar mu'awwal. Ya, Ramli. Ta'ammalil misala summa kawin jamalan. Jumalan. Jumalan. Apa? Jumalan Mislahu. Musti'malan Ta'milan. musta'milan fiha yajibu ala musta'inan bil kalimati alwaridati bainal kausaini. Perhatikanlah contoh, kemudian buatlah ayat misalnya menggunakan pada yajibu ala dengan dibantu kata-kata yang tepat di antara dua kurungan. Bagus. Al-misal contohnya Yajibu alaika. Nomor 1 misal. Na'am. Yajibu alaina an nafhamal Qur'ana wa na'mala bihi. Kita harus memahami Al-Quran dan beramal dengannya. Wahid. Yajibu alaika an taktubal wajibati bin dizomin. Kamu harus menulis kerjaan rumah, Ustaz. Kerja rumah dengan rapat, dengan rapi, dengan tertib. Isnan. Yajibu alaiki an tahfazi surataini hazal usbu'a. Nah, kamu perempuan harus menghafal dua surah dalam minggu ini. Pada minggu ini. Salasa.
Ibu. Yajibu alaikum an tadkhulu al-fasla qabla dukhulil mudarrisi. Kamu semua harus Kamu semua harus memasuk kelas sebelum guru masuk. nah, khamsa Yajibu alaika an tadrisul lughatal arabiyyata Pangian an an tadrisal. bukan darasa yadrusu. Oh, nah. Yajibu alaika tadrusal Anta darusa an tadrusal lughatal arabiyyata li'annaha lughatul Qur'ani. nah, kamu harus mempelajari Kamu harus mempelajari bahasa Arab karena bahasa Arab ialah bahasa Al-Quran. bagus dalam liwahid tanpa diartikan Yajibu an taktubal wajib. Yajibu alaika an taktubal wajibati bintizomin. Isnan Yajibu alaiki tahfazi antahfazi an tahfazi surataini hazal usbu'a. salasa Yajibu alaikum an takhruju minal fasla minal bihudu fasli minal fasli bihuduin. arba'ah Yajibu alaika an tadrusal lughatal arabiyyata li'annaha lughatul Qur'ani. nah syukran Rab akhi Ma'mun wahid يجب عليك أن تكتب الواجبات بانتظام. isnan يجب عليك أن تحفظي سورتين هذا الأسبوع. salasa يجب عليكم أن تخرجوا من الفصل بهدوء. arba'ah يجب عليك ulangi yajibu يجب عليكم أن تدخلوا الفصل قبل دخول المدرسة. qabla dukhulil mudarrisi مدرس. khamsa يجب عليك أن تدرس اللغة العربية لأنها لغة القرآن. bagus akhi Ma'mun alhamdulillah bentar akhi Ma'mun kita jawab dan uraikan sedikit ya Ma'mun nomor 1 yajibu alaika an taktuba yajibu fi'il apa يجب في المضارع marfu مرفوع بالضمة. marfu bidhammah alaika jar عليك جر ومجرور. jar majrur an taktuba disebut أن تكتب disebut مصدر معول dan awal di mahalli في محل رفع sebagai sebagai
Maf'ulun bihi. Yajibu tadi apa? Oh, nah. Yajibu. Yajibu fi'il mudhari'. Mana fi'il mudhari kan? Mana Nah. fa'ilnya? Fa'ilnya ini masdar Oh, nah. Masdar mu'awwal. fi mahalli Fi mahalli raf'in sebagai. sebagai fa'il. Nah, itu. Bukan maf'ul bihi. Karena yajibu fi'illah Fi'il lazim. lazim, tak butuh objek. Lazim. Syukran akhi Ma'mun, Apa? akhi Akil, Wahid. Ya Akil ada. Hadir Ustaz. Tanggal. Wahid, yajibu yajibu alaika an taktubal wajibati bintizamin. Isnan. Isnani, yajibu alaiki an tahfadhi surataini hajal usbu'in. Hadal usbu' Hajal usbu'a. Salasa. Salasa, yajibu alaikum an takhruju minal fasla bihudu'in. Minal Minal fasli bihudu'in. arba'ah. Arba'ah. Yajibu yajibu alaikum antad antadkhulu antadkhulul fasla qabla dakhulil mudarisi. Duhu. Qabla duhu. Qabla dukhulil mudarisi. Khamsa. Khamsa, yajibu alaika an tadrusal lugatal arabiyata li'annaha lugatal qur'ani. Bagus. Fi Akil. Kita uraikan nomor 2 ya. Yajibu sama Ya, tuh fi'il. yajibu fi'il mudhari marfu'un bid dhammah. Nah, mana fi'il mudhari? Fa'ilnya mana fa'il? Filenya masdar muawal antahfadi, Nah, antahfadhi masdar masdar muawal fi mahal fi mahalli robin fa'ilun. fa'il dari yajibu. Karena yajibu lazim. Syukran. Fi Akil. Abu Uwais. Wahid. Yajibu ka an taktubal wajibati bintizamin. Isnan. Yajibu alaiki an tahfazi surataini hadzal usbu'a. Salas. Yajibu alaikum an takhruju min fasli bihuzu'in. Arba'ah. Yajibu ilaika Alaikum. alaikum an takhulul fasla qabla dukhulil mudarisi. Khamsa. Yajibu an tadrusa lugatal arabiyata li'annaha lugatul qur'ani. Bagus Abu Uwais. Nomor 3 kita i'rabkan. Yajibu. Yajibu fil madi mamnun Fil ala apa domi. yajibu? Fil apa? Fil mudhari tak ya kali. Fil mudhari Oh. madiun ala domi tak. Fil mudhari marfu. Ini matun ya fil matun bidomar. Mana fa'il dari yajibu? An takhruju Antakhruju disebut masdar. masdar muqaddam Masdar mu'awal fi mahalli. mali rafin fa'ilun dan Bagus Abu Uwais. Alhamdulillah. Syukran. Rustam udah pulang?
Belum. Akhirnya Ramli. Mahalnya rafa mubtada sekarang. Padahal al-masdaru Asm al-masdarul muawwalu fi mahalli raf'in mubtada'un. masdar muawwal kedudukannya rafa Ah, sebagai mubtada bila dia sebagai mubtada di awal di awal kalimat. kalimat. Contohnya akhir Ramli. An An tadrusal arabiyata afdalu. belajar bahasa Arab itu Belajar bahasa Arab itu terlebih afdal, terlebih baik. bagus. Anta terus tuh masdar Masdar muawwal fi mahalli raf'in fi mahalli raf'in mubtada'un. mubtada. Afdolu sebagai Khobar. mahalnya rafa. Syukran. Benar. Ramli. Akhi Ma'mun. Ada tadi fa'il kan? Mubtada sudah kan tadi kan? Fa'il sudah tadi kan. Dari fi'il dari fi'il lazim. Makanya nasab sebagai maf'ul bihi sekarang Ma'mun. Al-masdarul mu'awwal fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bihi. Ini fi Ma'mun mana ya? Al-masdarul mu'awwal Al-masdarul muawwal fi mahalli nasbin maf'ul bihi. Sebagai maf'ul bihi dia. Karena dari fi'il muta'ad. Contohnya uridu An akhruja. Saya ingin keluar. Uridu fi'il Uridu fi'il mudhari' marfu marfu'un bid dhammah wa fa'iluhu dhamir wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu ana. Dan uridu artinya apa uridu? Saya ingin. Berarti muta'addi atau lazim? Muta'addi. Berarti an akhruja masdar muawwal maf'ulun bihi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Gitu. Bukan mahal rafa lagi kan? Mahal nasab maf'ulun bihi dari fi'il muta'addi uridu. Syukran. Ma'mun. Akil mahalnya jar sekarang sebagai mudhafun ilaih. Padahal Al-masdarul mu'awwal fi mahalli jarrin. Masdar mu'awwal berkedudukan Jarin. jar. Sebab ada dzaraf sebelumnya kan? Nah, Ustaz. Huruf jar. Contohnya ta'al. Ta'ala qabla an takhruja. Kemari. Sebelum an takhruja. Kamu keluar. Qabla dzaraf. Jarfu zaman. Qabla dzaraf zaman. Mansub bil fathah. Wa huwa mudhaf. An takhruja Masdar muawwal fi mahalli jarrin maf'ulun bih. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih dari qabla. Syukran.
Akil, akhi Ma'mun, akhi Abu Uwais belum. Maf'ul bihi. Abu Uwais, masdar muawwal, Masdar fi mahalli nasbin maf'ul bih. contohnya uridu, Uridu an akhruja. an akhruja masdar Masdar mu'akkad. fi mahalli nasbin sebagai Mahalli nasbin sebagai maf'ul bih. syukran Abu Uwais. Akhi Ma'mun terakhir. Naam. Mun dibaca wazan fa'alun. Fa'alun. Ini salah satu wazan masdar fi Ma'mun. Wazan apa? Asal masdar. Masdar dari fi'il ini. Dari fi'il zahaba menjadi Zahab. zahab. Artinya apa? Zahab dari madinya apa? Zahaba. Pergi. Zahaba pergi. Pergi fi'il madi kan? Naam. Kalau az-zahabu fi'il atau masdar? Masdar. Masdar az-zahab. Ala wazan Fa'alun. fa'alun. Baca akhi Ma'mun az-zahabu Az-zahabu ala wasni fa'alun bifathil fa'i. az-zahab di atas wazan Az-zahab di atas wazan fa'alun dengan di fathah dengan di fathah fa'nya. fa-nya huruf pertama. Contoh lagi fasada Fasada fasadun. hmm, kerusakan sama kan fa'alun kan? Naam. Najaha Najaha najahun. keberhasilan. Dhalla Dalla dalalun. dolalun Kesesatan. kesatan ala wazan Fa'alun. Fa'alun. fa'al fa'alun. Baca akhi Ma'mun az-zahabu Az-zahabu. masdaru Zahabu. Masdaru zahaba. Yazhabu. hmm. Naqul. Nah, az-zahab bentuk masdar dari Az-zahab bentuk masdar dari zahaba. yadhabu. Yazhabu. Kita katakan Kita katakan wahid uridu az-zahaba ilal baiti. saya Saya ingin pergi ke rumah itu. bagus. Masdar tuh zahab. Masdar sharih atau muawwal az-zahab? Az-zahab masdar Masdar sharih atau muawwal? sore. Masdar sharih. Kalau masdar muawwalnya uridu an Uridu an azhaba. adhaba. Itu masdar Muawwal. muawwal fi mahalli nasbin maf'ul bih. Isnan Ya ustazu, arju an tasmaha li li bizahabi dal mustashfa. wahai ustaz, Hai ustaz, aku berharap berharap kamu mengizinkanku kamu mengizinkanku untuk pergi ke rumah sakit. thalatha Kharajtu minal fasli lizahabi
ilal mudiri. Saya keluar Saya keluar dari ruang kelas, pergi ke untuk pergi ke kepala sekolah. sekolah. Arba'ah. Hazihi tazkiratu ta'iratin ila Dimashqa zahaban wa iyaban. Ini tiket pesawat. Ini tiket pesawat gitu. Ini tiket Ini tiket pesawat eh, untuk ke meng- Damaskus. untuk ke Damaskus zahaban untuk Pulang pulang pergi. pergi. Zahaban wa iyaban. Selesai itu, alhamdulillah. Ulang Ki Ma'mun. Wahid. أريد أريد الذهاب إلى البيت. Isnan. يا أستاذ أرجو أن تسمح لي بالذهاب إلى المستشفى. Thalatha. خرجت من الفصل للذهاب إلى المدير. Arba'ah. هذه تذكرة طائرة إلى دمشق ذهابا وإيابا. Nah, Ki Ma'mun kalau ditanya az-zahab, masdarnya apa tuh? Zahabat darnya Wazannya? wazannya uh, af'alun Ini fa'alun. 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 Ya, Nah, Ma'mun. Az-zahab wazannya fa'alun. Az-zahab ala wazni. al-zahab ala wazni fa'alun. Nah, ini fi'il apa masdar? Masdar. Masdar sarih atau muawwal? Sarih. 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 Syukran akhi Ma'mun, bagus. Kiramli. Wahid. Uridu az-zahaba ilal baiti. Ya Ustazu, Ini kan masdar muawwal. Uridu. uridu an ashaba ilal baiti. Isnan. Ya Ustazu, arju an tasmaha li bizahabi ilal mustasfa. Jadi kan masdar muawwal. Ya ustazu. Ya Ustazu, arju an ashaba. Antas mahali. Antas mahali Bi'an. bi Bi'an. bi an ashaba. Bi'an adhaba. Al-mustar. Thalatha. Kharajtu minal fasli lizahabi ilal mudiri. Jadi kan masdar muawwal kharajtu Kharajtu minal fasli li an li'an ashaba ilal mudiri. arba'ah langsung. Hazihi tazkiratu ta'iratin ila Dimashqa zahaban wa iyaban. Apa artinya zahaban wa iyaban? Pergi kembali ya Ustaz. Nah, pergi dan kembali. Syukran. Ramli. Akhi Akil. Wahid. واحد أريد الذهاب إلى البيت. Jadi kan masdar muawwal. أريد أن أذهب إلى البيت. اثنان يا أستاذ أرجو أن تسمح لي بالذهاب إلى المستشفى. Jadi kan masdar muawwal. يا أستاذ أرجو أن تسمح لي
بأن أذهب إلى المستشفى. ثلاثة. ثلاثة خرجت من الفصل للذهاب إلى المدير. Jadikan masdar muawwal. خرجت من الفصل لأذهب إلى المدير. لأن. لأن أذهب إلى المدير. أربعة. هذه تذكرة طائرة إلى دمشق ذهبا وإيابا. Artinya apa? Zahaban wa iyaban. Pulang pergi, pepes. Pulang pergi. PP pulang pergi. Syukran. Ya, Akil. Abu Uwais, Wahid. Wahid. Uridu azhaba ila baiti. Isnan. Ya Ustaju, arju an tasma'a fi zahabi ila mustasfa. Jadikan masdar muawwal. Ya Ustaju, arju an tasma'a an zahab Antas mahali. an tasmahali Bi an an zahaba bi an azaba ya ila mustasfa nama. ثلاثة. Arastu min al-fasi li zahabi ila mudiri. Masdar muawwal kharajtu. Arastu min al-fasli li an zahaba ila mudiri. Li an azhaba. Min ashaba ya. Li an Li an ashaba ila mudiri. Arba'ah. Hadhi tazkiratu tayratin ila dimasqa zahaban wa yaban. Syukran. Zahab madi dia fi'il atau masdar zahab? Zahabat. Zahaba fi'il madidat. Zahab. Oh zahab. Isim tat. Isim. Isim apa? Masdar. Masdar. Ini dia. Az-zahab ala wazan Fa'alun. fa'a. Gitu. Satu lagi fasada. Fasadun. Najaha. Najahun. Dhalla. Dolalun. Semua ikut wazan fa'a. Fa'alun. Fa'alun. Masdar ya. Wes. Yap. Alhamdulillah selesai. Akhirnya Allah berikan kita kemudahan untuk menyelesaikan latihan daras ke-26 ini. Alhamdulillah. Minggu depan insya Allah kita masuk ad-darsus sabi'u wal ishrun. Insya Allah. Materinya tentang fi'il mu'tal ajwaf, bukan lagi mu'tal misal, mu'tal ajwaf insya Allah. Syukran semuanya. Abu Zaid, kiram li akhi Ma'mun, ya akhi Abdulwis. Ya Rabb tambahkanlah kami semuanya ilmu yang bermanfaat. Amin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.